समस्त नमस्कार मु विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्त आशा करें समस्ते भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज कथा हवा गोटे नुआ टॉपिक किसी नुआ कथा जीवंता भूत माने जो माने दृश्यमान भूत मान विषय अनेक किसी कथा हवा जहाँ सब मोर निजस्व अनुभूति तो से जिन आज मुझे सहित पुणी आउ थे सेयार करुँची तो सांग मैंने माने मल्ला भूत आम समस्ते जाने जो मनीष मैंने मल्ला परे भूत हुअन्ति किंतु जो मैंने न मरिकी मध्य भूत किछि थांती बुलु थांती आम चतुर्पार्श्वे जहाँ को आम देखिपारुचे जानीचे तो से मानक विषय किसी कथा हवा सांग मैंने आपण मैंने जानी थे किसी लोक एमती थे जो मान बहुत खराब होते दुनिया समाज आगे से माने बहुत खराब तांको लोक मैंने भय करुवे से मानकर जीवन शैली तांकर बहुत खतरनाक थिबो किंतु से माने बहुत उपकारी थे अन्य मानक साहाय्य सहयोग करुवे भितर गोटे कोमल हृदय थी कौटि ना कौटि से पाखे आप सुरक्षित होकर रहीपर किंतु एमती किसी कुचा पोचा प्रकृतिर लोक थे सहित आप खाप खाई बंचवा भारी कष्टकर हो जाए तो सांग मैंने से भाया किसी कथा जिते बड़े जड़े मनीष मरी जाऊँगी स्पिरिट जहाँ आम शरीर बाहरी गला से शरीरटा नष्ट हो जाऊँगी आम देखिपारे से जो स्पिरिट है बुलूँ गोटे कथा कह सांगे से भितर कौटि ना कौटि गोटे दया माया ए जिनस थाए से जो भूत मान भितर जो जिनसटा कि मुझे किसी ना किसी फिल करछि कारण एमती गोटे टाइम रे थिला जो टाइम रे कि जिते बड़े आम तांको एरिया को जाई बाहरी गोटे जगार तो सांग मैंने ये बहुत सीरियस कथा बहुत सत कथा मुझे सहित सेयार करुँची जदि सेमती किसी जगह को जाइथिबा जोठी से माने थिबे किसी स्पिरिट थिबे सेठी कहीं हनुमान चालीसा पाठ करते कहीं मंगला माँ को डाकती किंतु मुझे कौन करी से जे स्पिरिट तांकु मुझे हठात देखी गोटे व्हाइट कलर गोटे कला बादल माने बादलटा तो आम आकाश में भाषब ना किंतु माटी रे भाषब कि बादल कि मुझे देखिली माटी रे गोटे ठीक मनीष भाया गोटे मनीष भाया गोटे व्हाइट कलर बादल टाइप से भासी 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 जाऊँगी माने राति नुह संध्या टाइमटा जस्ट दिन सरुची रातिर आरंभ हो संध्या देवाई बाहरी एमती गोटे आभास है से भितर मुझे एका थाए से मोठू किसी दूर से क्रॉस करके गले भाया तो मुझे देखिली एक्चुअली मोर से चलती जगह मुझे रही दिन राति सब प्राय टाइम तो मुझे एका ही रुहे तो सांग मैंने से स्मरण कली स्पिरिट माने तमें मन जमती आम मने मने भगवान को डाकुचे निजर दुख कष्ट जनाऊे तो से आमर दुख कष्ट बुझंती आम मनर भाषा को बुझीपारती शुणी पारती मेन करके खास करके कथाटी तो से लगी मुझे स्मरण कली मुझे तुम छाईटा मुझे देखिली तुम्हें किए से कौन मुझे जानी बस मत कहीं फिल हो अदृश्य तमें मत शुणी पार बोली बुझीपार बोली मो परिस्थिति मो सिचुएसन एत सांघातिक अच्छे जो कि मु परिस्थितिर दास होकर कि ए जगार रही जाइए तेणु आम जीवन एवं तुम हाथ में तमें चाहिए आमको रखिपार तमें चाहिए भी आमको नष्ट कर तेणु आम हाथ टेकी देचु आमर तुम सहित लगे कि तुमको कष्ट देवा ये सब कौन से स्पिरिट को कष्ट देवाई चाहेनी से दृश्य मान हूँ अदृश्य हूँ तो आम सीना तुमको देखिपार कि तुम आमको देखिपारुच शुणिपारुच बुझीपारुच तेणु मो अवस्था या तुमको ये जिनस एति जनाऊँगी बाकी तुम इच्छा तापर गोटे सांग मैंने छाई कौन से जगार देखनी केबे भी आउ फिल करनी जे से आसबार सेकेंड टाइम से दिन ठू मुते से मो पर दया कर छाई माई किसी भी मुझे देखनी से पाइबार से जिते दिन से रही पर्टिकुलर तांकर कौन से आभास मुझे पाइनी बाकी आउ गोटे अलग जिनस से था
ତ ଏମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ସିନା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆମର ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଧରିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ସେମିତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ କିଛି ଥାଏ, ଭଲପଣ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯେ ତ ସେ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଛି, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଭାସ କିଛି ବି ପାଇନି, ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ। ତାପରେ ସିଏ ସିନା ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶା ଚଢ଼ିଥିବ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଲୋକକୁ ବର୍ବାଦ କରିବୁ, ଏହାର କ୍ଷତି କରିବୁ, ମାନେ କରିବୁ ଯେଉଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ବହୁତ ହିଁ କଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଏତିକି କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା ଭାବନା ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ ଆସିଗଲା କି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କର୍ମର ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷର ଫଳାଫଳ ଭୋଗାଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଅଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କିଛି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁକି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାରିକି ମୁଁ କହୁଛି এই ଜିନିଷ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଭୁଲଟା କରିଦେଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଛୋଟ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତମାନଙ୍କର କିଛି କଥା। ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି କି ଅନ୍ୟର ଠୁ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରଖି, ଅନ୍ୟଠୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶା ରଖିବା, ଏମିତି କିଛି ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି କି ହଁ ଏଇ ପର୍ସନକୁ ଆମେ ଆମ କବ୍ଜାରେ ରଖିବୁ, ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପାଦ ତଳେ ରଖିବୁ କି ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବୁ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା କାରଣ ନେଇକି ସେମାନେ କି ତୁମକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, କି କେମିତି ଏତେ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କାରଣକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି କି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁକି କୌଣସି ନା କୌଣସି ୱେରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି କିଛି କଥା। ତ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିବ ସେଇ ଭୂତଟା, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବୁ ଲାଗିଥିବେ ସେଭଳିଆ କିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା କିଛି କଥା। ସବୁବେଳେ କହିବି ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମେ ଆମ କର୍ମ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିକି ସୁଧାରିକି ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଉ।